e também, da mesma forma, a IFAC, pelo convite. Nosso painel desta sessão está previsto para tratar sobre princípios de uma regulação eficaz e transparente. Esse é o tema que nós vamos abordar com os nossos 4 painelistas, e a seguir eu farei a apresentação. O objetivo desse painel é nós fazermos uma discussão sobre transparência regulamentária e o papel dos setores público e privado na concepção de abordagens eficazes e equilibradas à regulação. Então, basicamente, nós vamos tratar de princípios regulatórios. Esse seria o tema da nossa abordagem. Quero agora apresentar os nossos 4 painelistas, convidados, e pediria a licença a eles para que a leitura do currículo fosse de uma forma resumida, porque os currículos são extensos e nós tomaríamos bastante tempo. Todos são painelistas muito qualificados, renomados, e então eu pediria essa licença para falar um currículo um pouco mais resumido. Russell Guthrie is Executive Director, Professional Relations and Chief Financial Officer. Russell Guthrie was appointed to the role Executive Director, Professional Relations and CFO for IFAC in February 2014. In his role, he is responsible for external and member relations, finance, and the overall governance of the organization. He oversees the operating line global representation and advocacy, which includes public policy, regulation, and communication. He also oversees the quality operating line, which includes the member body compliance program and the forum of firms. Nosso outro panelista, Nikolai Malishev. It's correct? Yeah. Thanks. Kominek. He's a head of the OECD Regulatory Policy Division, where he directs thematic analysis and country reviews of regulatory reform in OECD on non-OECD countries. He was responsible for updating the OECD normative framework on regulatory policy. Now, the 2011 Recommendation on Regulatory Policy and Governance. He is co-author of a number of OECD publications, including the 2015 Regulatory Policy Outlook, the 2011 publications, Regulatory Policy and Governance Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, and 2010 study, Risk and Regulatory Policy, Improve the Governance of Risk. He also worked with a number of national governments to support their efforts to realize regulatory reforms, including most recently Korea, Peru, Chile, and Mexico. Nosso outro painelista, Jaime González Aguadé. En el 14 de diciembre de 2012, por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, designó a Jaime González Aguadé como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ha adquirido nuevas responsabilidades a ser electo en marco de la reunión del Consejo de Autoridades Regulatorias de Valores de las Américas, que tuvo lugar en la Ciudad de México en 8 de mayo de 2014. Presidente para el periodo 2014-2016. Asimismo, preside el Comité Regional Interamericano de IOSCO de 2014 a 2016. El Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Jaime González Aguadé es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Privada, con especialidad en Finanzas por la Universidad de Yale. Su experiencia en sector público incluye haber sido nombrado por el presidente Felipe Calderón en junio de 2012 como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Por último, nosso painelista, Leonardo Fraga. Leonardo Fraga is audit partner at the Grant Thornton, Argentina,
a certified public accountant from Universidade de Buenos Aires. He was an accounting professor at the Universidade de Buenos Aires, and he also was an assistant professor of financial information at the Universidade del SEMA. Leonardo is a current member of the Latin America Coordinating Committee, representing Grant Thornton International and monitor issues related to the regulations of the profession in the region, and of the GTI Strategic Driver Execution Team, with responsibilities is the consistent implementation of the global strategy in Argentina. He is also a former member of the GTI IFRS Interpretations Group. Leonardo is a current member of the board of directors of the Argentina Forum of External Auditors Firms. Esses são, então, os currículos dos nossos painelistas. Antes de passar a palavra aos nossos painelistas, eu gostaria rapidamente de fazer uma breve introdução do tema que nós vamos debater nesse painel. E, para isso, eu coloquei algumas informações que eu pretendo sejam orientadoras, e não mais do que isso, do que nós estamos discutindo aqui no painel de hoje, que são os princípios de uma regulação eficaz. E, para isso, então, buscando informações junto às nossas regras do setor público, e especificamente, aqui no caso, das normas internacionais de auditoria para o setor público, as IPSAS, nós encontramos lá, na estrutura conceitual básica, o framework, alguns papéis que as entidades reguladoras devem observar nessa condição. E uma delas é assegurar o interesse público de acordo com os objetivos definidos nas políticas públicas. Ou seja, um princípio básico elementar da regulação é a sobrevalência do interesse público sobre qualquer outro interesse. Também é um papel dos reguladores regular mercados imperfeitos ou falhas de mercados para determinados serviços. A regulação, ela existe exatamente também para cumprir esse papel de regulagem de mercados imperfeitos. E também as IPSAS, no caso, a framework, como eu referi também, elenca como um dos papéis mitigar alguns dos fatores, como, por exemplo, a própria poluição. Então, isso existem as entidades reguladoras que tratam especificamente desse segmento, que é o segmento ambiental, muito importante na nossa atualidade. Então, eu trouxe essas referências para mostrar que as próprias normas de contabilidade aplicadas ao setor público, elas já trazem algumas orientações sobre qual é o papel efetivo de uma entidade reguladora, enquanto está lidando com regulação de interesse de serviço público. Então, são esses três fatores que eu considero importantes. Também eu fiz questão de destacar, aqui estão os demais, fiz questão de destacar também alguns princípios que são elencados pelo próprio Banco Mundial, como sendo princípios de uma regulação eficaz. E o Banco Mundial, num trabalho publicado há bastante tempo atrás, ele elenca esses 6 princípios que eu vou mostrar aqui, que são a independência, e, nesse sentido, a independência quer dizer uma regulação que saiba equilibrar os interesses das várias partes envolvidas nesse processo de regulação. Então, isso é fundamental, que haja esse equilíbrio entre poder concedente e o concessionário do serviço público, assim como também das demais partes interessadas, os próprios cidadãos, que vão usufruir dos serviços regulados. Temos também incentivos para uma operação eficiente, então isso significa dizer que a entidade reguladora deve buscar sempre incentivar uma regulação de alta qualidade, introduzindo, inclusive, se for necessário, mecanismos de competição comparativa, para estabelecer uma eficiência sempre maior. Também um outro princípio, que nós não temos, inclusive, uma tradução literal para a nossa língua portuguesa, light-handedness, que eu poderia colocar como sendo ações de controle
que devem ser exercidas durante o processo regulatório entre os padrões e as metas estabelecidas no próprio contrato de regulação. Então, esse princípio também é colocado muito fortemente entre esses elencados pelo Banco Mundial. Um outro princípio, tarifas que espelhem o custo real. Tem que haver sempre essa preocupação no processo regulatório de que as tarifas que forem estabelecidas, aqui no caso, evidentemente, de uma concessão, elas espelhem efetivamente o custo real daquele serviço que está sendo concedido. Mais um princípio, a legitimidade, que significa que o exercício da regulação se deve dar de uma forma conjunta entre todos os interessados, tanto o poder regulador quanto os concessionários, mas também deve envolver a própria comunidade que vai ser usuária daqueles produtos ou serviços que serão disponibilizados a ela através do processo de concessão. E, por último, a transparência, entendida aqui como a demonstração clara para toda a sociedade das regras dessa concessão, especialmente em relação à qualidade dos serviços que devem ser oferecidos à população e também de todos os demais detalhes dessa concessão, inclusive, muitas vezes, até as metas, a qualidade do serviço que se pretende oferecer, valores contratuais envolvidos, enfim, todas as informações essenciais do processo de concessão. Então, esses são os princípios fundamentais, eu diria, que o Banco Mundial elenca como sendo necessários para qualquer processo regulatório que seja eficaz. Trazendo mais particularmente para o caso do meu país, no Brasil, e também já direcionando um pouco para a questão do mercado de capitais, eu busquei também informações a respeito de princípios estabelecidos pelo nosso órgão de regulador de mercado de capitais, que é, no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, corresponde à SEC americana. A nossa Comissão de Valores Mobiliários também ela estabeleceu, ainda em 1978, 6 princípios que eles elencam como fundamentais para uma boa operação do mercado de capitais. E esses princípios, então, estão elencados aqui. Eu já vou passar todos eles para irmos mais rapidamente. Mas é o interesse público, que eu já referi no início, sobretudo, sempre o interesse público tem que prevalecer no processo de regulação. A confiabilidade, o mercado eficiente, então tem a ver também com aquilo que eu referi nos princípios do Banco Mundial, incentivos para uma operação eficiente, a competitividade, o mercado livre e a proteção ao investidor. Então, esses são os princípios regulatórios que a Comissão de Valores Mobiliários brasileira instituiu ainda em 1978 e que prevalecem até hoje como fundamentos para a regulação de mercado no Brasil. Isso, de certa forma, mostra assim, qual seria o cenário ideal de uma regulação eficaz. Mas, evidentemente, que existem problemas na prática. E um dos problemas que nós enfrentamos, aqui eu trouxe um caso do Brasil também, e aí já trazendo especificamente para um setor regulado, no caso o mercado de valores mobiliários, e a operação com as companhias que trabalham, que operam nesse mercado, é a sobreposição de competências entre órgãos reguladores. E isso no Brasil acontece também, acredito que não seja privilégio nosso, em outros países a gente tem conhecimento dessa ocorrência, quando há mais de um órgão regulador que tem competências legais para disciplinar normas a respeito do mercado de valores imobiliários. E no caso, especificamente, da minha área de atuação, do Conselho Federal de Contabilidade, no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade é um órgão regulador oficial da profissão contábil, com atribuições definidas em lei, e também com atribuições de emissão de normas de contabilidade. Então, nós emitimos normas de contabilidade, mas concorremos, de alguma forma, com outros órgãos também que têm competência legal para isso, que também emitem normas contábeis. No caso, a Comissão de Valores Mobiliários também tem essa mesma competência. Em relação à Comissão de Valores Mobiliários, nós não temos praticamente nenhum problema de sombreamento ou de divergência em relação à adoção de normas de contabilidade. Todas as normas que o Conselho Federal editou, a CVM também editou. Então, há uma perfeita sintonia em relação a isso. Mas nós temos algumas situações de outras
agências reguladoras no Brasil, que são várias, nós temos mais de 10 agências reguladoras, que regulam o mercado também em vários segmentos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, transportes. Essas agências também, algumas delas, têm também legalmente poderes de emissão de normas contábeis. Então, isso causa algum embaraço na execução da contabilidade dessas empresas, eu diria que causa algumas dificuldades adicionais que têm que ser resolvidas, porque há necessidade de as companhias atenderem a ambas as legislações. Então, isso acaba implicando em algumas dificuldades de elaboração, de demonstrações contábeis, custos adicionais com sistemas e outras questões que são, de certa forma, indesejáveis. Também há o problema da própria qualidade das informações, que faz com que os investidores tenham que se atentar e identificar essas questões de critérios que cada uma delas estabelece e usa em seus segmentos. E a forma como nós estamos buscando equacionar esse conflito de competências é através de uma aproximação entre os agentes reguladores que têm essas competências para a edição de normas contábeis. Então, isso eu fiz questão de trazer esse exemplo, porque ele dá uma ideia de que também nas regulações em determinados segmentos acontecem conflitos de competência entre órgãos que têm também poderes para disciplinar determinada matéria, determinado assunto. Isso é uma situação indesejável do ponto de vista de atividade regulatória. Então, a gente traz esse exemplo para identificar também pontos negativos que existem, não são só pontos positivos. Então, com essa introdução desses pontos aqui que nós colocamos, eu encerro essa abertura, dando, então, esse, digamos assim, pontapé inicial no assunto, e passaria, então, a palavra para o nosso primeiro painelista, conforme combinado. Russell, com a palavra, por favor. Thank you very much, and again, it's nice to be with you this afternoon. Thanks for hanging on with us to the last session of the day. It's always a tough one to push through, but an important one, and some important points made by our moderator. I wanted to begin today by sharing a brief story. Some of you might have heard it before, so bear with me if you have. But I think it actually probably encapsulates very well this notion of light-handedness that you referred to in your opening comments. And it also illustrates why we at IFAC have been very focused on effective and transparent regulation over the past few years. I think we'll all agree it's quite incredible how the simplicity and the intuitiveness of an iPhone has transformed so many facets of our lives. The clear focus and ambition of Steve Jobs to get it right, he really brought to developing originally the iPod and then later the iPhone. This focus he brought to it is really instructive in thinking about this topic today. How we develop regulations and how we can make them as simple and effective as possible. When the engineers were working on the first iPod, they completed the prototype. They presented their work to Jobs for approval. He played with the device, he weighed it, scrutinized it, weighed it in his hands, and promptly rejected it. It was too big. The engineers explained that they had to reinvent inventing to create the iPod, and it simply wasn't impossible to make it any smaller. Jobs was quiet for a moment. He stood, he walked over to an aquarium and dropped the iPod in the fish tank. After it touched bottom, bubbles floated to the top. Those are air bubbles, he snapped. That means there's space in there. Make it smaller. Jobs' philosophy of essentialism, not adding any more features or add-ons than are absolutely necessary, is now well covered in management schools. But I don't think that philosophy started with Apple, and it's evident in many other important fields. By necessity, those include dealing with different crisis situations. First aid and paramedic training is a study in constantly simplifying to ensure that things move quickly, purposefully, and in rushed, precious seconds. The first thing car crash investigators look for is what distracted the driver. That's one reason our car dashboards are so basic and so simple. But if we turn to how financial crises and financial sectors often dealt with, the reaction almost seems to be adding more dials, more metrics, and more rules, and often more complexity. All the incentives seem to push towards introducing more detailed requirements to try and prevent minutiae of the last crisis from happening again, or just to do something.
There's not always a clear incentive to look at the big picture or to aim for less, and importantly for thinking about and creating a system that can deal with the unknowns ahead. Good regulation is essential to efficient and fair economies, and many of the reforms introduced since 2008 have been important in regaining confidence and stability. But we do seem to be at a tipping point in the volume and the complexity of regulation. Basel I, for instance, which came in the 80s, had around 7 calculations and 7 risk categories. Basel II conservatively has around 200,000 categories and would require 200 million calculations. And Basel III has exploded even further. And despite being a global accord, there are a myriad of fundamental differences in how different countries are implementing Basel. In the US, Glass-Steagall, which followed the 1929 stock market crisis, had about 37 pages. Dodd-Frank, introduced in 2010, had more than 2,500 pages. Globally consistent regulation is crucial for sustainable growth, investment, and trade. And so when I refer to a tipping point, it's notable how far behind we are in a post-crisis recovery compared with previous crises. World GDP growth, trade, and investment have been lagging behind pre-crisis norms and also lagged the recoveries which followed the crises in the 2000s, the 80s, and in many ways going back to the 30s. This is despite unprecedented monetary policies such as persistent ultra-low and negative interest rates and quantitative easing. In the mainstream economic dialogue, the impacts of regulation have moved from being a bit part to a central character in the story. The OECD's latest economic outlook showing recovery far slower than the 90s and growth since the crisis that is overall modest. The report is entitled, "Will Risks Derail the Modest Recovery?" And among the risks are policy and regulation choices. The IMF has pointed to serious fragmentation and its impact to stand the ability of a global economy to withstand shocks. The international regulatory reforms the last few years, when taken individually, all show some merit and logic toward making the financial system safer. But when you put them all together, and often alongside domestic reform programs, where do we stand? There are questions around the complexity of the metrics and rules in financial markets and how that's affecting the capacity for the foresight of future shocks and crises. Can we see the forest for the trees? And how is all this complexity impacting the capacity of all the players to collaborate and address and deal with emerging risks? Good regulation should enable and encourage the fluid collaboration and foresight needed to anticipate and respond to financial shocks and crises. Over the past 2 years, on a different level, the profession has seen mandatory firm rotation introduced and, in fact, discontinued in a number of jurisdictions around the world. But one of the key questions that surrounds this particular policy is, what is the problem that we're trying to solve? Different objectives have been stated in different jurisdictions, ranging from improving audit quality, improving auditor independence, improving or increasing audit market competition, and most recently in South Africa, actually enabling equality and empowerment. But a clear, cohesive explanation of which of these objectives is actually the correct one, or how they even interrelate or compete, has remained elusive. And this slide illustrates the outcome of the approach taken by Europe in 2014 to a mandatory firm rotation, where over 80 different options were built into the regulation and are now being adopted and implemented in various ways across the EU countries. And as you can see, we have 28 different models for mandatory firm rotation, a different model for every EU member state. So how does this make sense for a region that aspires to have a uniform regulatory environment? How does it make sense for global businesses? How does it make sense for audit firms trying to operate across borders? And is this really going to enhance audit quality? Time will only tell. There are similar maps showing the differences between member states in Europe that will exist in other fundamental areas such as auditor independence and even how public interest entities are defined. And there's even more contrast internationally around some of these fundamental questions. So it's really not clear how all this fits together to make people more confident, whether it makes business more confident, and then, of course, there's the potential for trust issues. And I wouldn't underestimate the impact that some of this has had in fueling the lack of trust in politics and populism and other major political shifts we've seen over the last couple of years. So keeping this current landscape in mind, IFAC has been actively advocating for transparency and effectiveness in regulation. Our call to action to G20 leaders is Build Trust, and you'll see the hashtag Build Trust in our social media campaigns and a tagline in our materials. For us, this is an essential way forward.
So in supporting this theme, we've undertaken research and convened roundtables of influential groups of regulators, policymakers, professionals, and business leaders in different regions to discuss the issues as to what does smart regulation actually look like. These roundtables landed on 10 principles which were informed by pre-existing pronouncements on good regulation, including the OECD's recommendation of the Council on Regulatory Policy, from which I'm sure Nick is well aware, as well as the principles from Basel, IOSCO, IFAC, and others. We've promoted these principles through our call to action and advocacy with G20 leaders, and in addition to the 2017 B20 process, where our efforts were in part responsible for the inclusion of a strong and prominent call by the B20 coalition toward evidence-based regulatory policymaking. We hope that all stakeholders who have a role in formulating regulatory policy will embrace these principles and work together to create a more coherent regulatory landscape. It is one way we can build trust and build confidence. Obrigado, Russell, pela sua apresentação. Nós vamos fazer as 4 apresentações dos 4 painelistas e depois, então, iniciaremos o debate para que a gente não tenha problema de tempo e algum painelista possa ficar prejudicado com isso. Então, passo já de imediato a palavra a Nicolai. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure being here, and I'd like to thank ILAC for inviting me and thank the organizers as well for this convening this important conference. I'd like to say a little bit about the work that the OECD has been doing on exactly the topic of this conference or this workshop, notably on how you can create regulatory frameworks that are efficient and transparent. The OECD has been working on regulatory improvement for more than 20 years now. And if you're not familiar with how the OECD works, we effectively are an organization of policy communities. And I manage the Regulatory Policy Committee, which is a platform to support peer learning, peer dialogue amongst OECD countries on how they design and deliver regulation. We look at regulation in this regard from a process perspective. What are the good processes? What are the good behaviors that governments can put in place to make certain that regulations are meeting the goals that were outlined by our chair initially? When we look at, we mostly bring together officials from centers of government who are responsible for regulatory quality. And we in the Secretariat support their work through doing country reviews. We've just finished a round of country reviews here in Latin America, including Mexico, Chile, Colombia, and Peru. And we're hoping to do Brazil and Argentina in the near future. We also do thematic work. For instance, we look at international regulatory cooperation and how behind-the-border barriers to trade can be supported through good regulatory practice. We're developing some guidance on stakeholder engagement. We're doing other interesting work to look at the standard setting by international organizations. And we try to bring all of this research together and develop guidance and normative frameworks that countries can use. And I'd like to talk to 2 of those, and they were alluded to just a minute ago. We basically have 2 kind of normative statements to try to help governments implement good regulation. One of them dates from 1995 already, but it was updated in 2005, and it really tries to address what is a good regulation, what is a good law. And we've identified 10 criteria that we think decision makers and regulators, 10 issues, 10 questions that they should be asking themselves as they're developing laws and regulations. One is, what's the policy problem? You know, can you clearly state why you're making a regulatory intervention? Is there the need to regulate? Is regulation the best government instrument at hand to address that policy? If so, can you clearly identify what the impacts, both direct and indirect, are going to be from that regulatory intervention? Looking at those impacts, can you make some kind of assessment of who the winners and losers are going to be? Who's going to bear the costs of the regulation? Who's going to bear the benefits from that regulatory intervention? And can you make some assessment about what the distribution of those impacts are across society? Can you make a case that the benefits of the regulatory intervention outweigh the costs? Have you allowed sufficient time for affected parties to consult with the government on this regulatory intervention to make certain that their needs are heard and addressed? And finally,
Have you developed some kind of, how will this regulation be complied with? Is there sufficient guidance for enforcement agencies, for inspectorates to be able to implement this regulation well? So again, 10 criteria which we think will help decision makers and regulators implement good laws and regulations. But in the face of this, this recommendation in 2005, we realized that governments really need an institutional framework to kind of develop these laws. And in 2012, we developed a new recommendation, which I say tried to institutionalize good lawmaking with a set of criteria. And we basically were looking at 4 different issues which we think all governments need. One is they need to develop a strategy, ideally enshrined in law or policy, on the use of good regulatory practice. Mexico is an excellent example of a country that has tried to put this on a constitutional footing. In the United States, for instance, this is part of the Administrative Practice Act. But again, the lawmaking practices of any country are well articulated in law. Secondly, we believe strongly that good regulatory practices need to be institutionalized. You need to have an oversight body which is responsible for regulatory quality. Policy agencies need to follow a set of practices, as I mentioned earlier, in terms of their lawmaking. Regulators need to be well organized. They need to be independent. They need to be accountable. They need to have good performance metrics to deliver on regulations. We also believe that all countries need to follow a set of regulatory management practices, as I mentioned earlier, around stakeholder engagement, around developing evidence to support lawmaking, around evaluating laws and regulations, around risk-based approaches. And then finally, we found fairly clearly from our research that the governance of all of this matters, how the center of government can make certain that policy agencies are aligned towards a single vision. We heard quite a bit about some international standards. How do international standards make it into domestic laws and practices? And also, it's important to recognize that local authorities have a huge amount of influence in terms of how laws and regulations are felt by businesses and citizens. And again, the degree to which local state governments, municipalities embed good regulatory practices in their own discharge of the law. So again, we have a couple of some normative thinking around this. And in 2005, we made a comprehensive assessment about the state of good regulatory practice across the OECD, which I think we came to some fairly interesting conclusions. Many of them, what I call for maybe negative or still that governments in the OECD still have a long way to go. And if I could just go through those and maybe reflect a little bit in terms of how this might influence the day-to-day work that you do in terms of accountancy and in various commercial law initiatives. One is we found that regulation matters. Whereas oftentimes we think about the government in terms of its fiscal interventions or its monetary policy, we found that regulation probably has a more profound influence on the lives of citizens, on the lives of business, than some of these other government interventions. And in that regard, regulation and its impacts on economic performance and its impacts on economic outcomes probably still are not that well understood, either by academia or certainly by the government officials that are trying to put these regulations into place. So again, quite a bit more research in terms of understanding the causal links between a regulatory intervention and what kind of impacts it's going to have, on the ground. One thing that we found, which we were quite disheartened by, I have to say, is that the application of good regulatory practice is still largely seen as a procedural requirement on the side of governments. They're not using impact analysis, they're not using public consultation as an aid to decision making or policy making. They're doing it in a very ticks the box fashion, which again we feel that largely under exploits the considerable benefits of these good practices. We certainly found a lot of evidence of considerable regulatory inflation. There still appears to be much scope to reduce the stock of regulations in a wide range of sectors. There appears to be a kind of a regulate first, more regulation is better mentality in many jurisdictions. And again, we think that
there's probably quite a bit of room for regulatory reform in this regard. We still find evidence of, like I mentioned, like a regulate first principle. You know, if there's a problem, regulation is the way to address it, as opposed to thinking about how you implement the laws and regulations that you have on your books, and kind of going from a design perspective to a real enforcement perspective. Again, that rush to regulate, I think, really permeates. And we have to say that we have found little evidence of countries really moving towards looking much more at the downstream side, the delivery side of regulation, the enforcement side of regulation. So again, we feel that there could be a lot more focus on making certain that inspectorates and enforcement agencies are implementing well the laws that they have on the books, as opposed to coming up with a new law to try to address a problem. Similarly, we find a lot of evidence of the fact that there is not an evaluation culture across the OECD. Again, much more emphasis on designing new laws as opposed to really understanding what the impacts of laws are, whether those impacts are generating good societal outcomes, or are they generating too much administration, too much red tape, heavy burdens on compliance. And so again, we're calling for OECD countries to develop much more of an evaluation culture when it comes to how they regulate. And then finally, and I mentioned this earlier, the governance of regulation really matters. It's important to understand. In particular, what the needs are of the private sector. Is there enough opportunity for regulated entities, for businesses, for citizens to have a voice in the regulation-making process, to influence the decisions that governments are reaching, and ultimately to achieve better and higher quality public outcomes, as our chairman first mentioned. I'd be happy to go into any of those issues in more detail, but I'd once again like to thank the organizers for the opportunity to speak. Obrigado, Nicolai, pela sua explanação, muito esclarecedora, muito importante. Depois voltaremos ao tema para debatermos. Passo, então, de imediato a palavra ao Jaime González. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por su presencia, a los organizadores, a Jorge por la invitación. A lo mejor empezar un poco diciendo, sobre todo porque los que me antecedieron en la palabra pues hablan sobre cómo debería ser el principio de la regulación y cómo y a qué objetivos nos debemos de circunscribir. Y en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que supervisamos a más de 5,000 entidades, 70 figuras jurídicas distintas, todo el sector bancario, todo el sector bursátil, a veces estas cosas son difíciles de implementar, pero por supuesto que lo tratamos de hacer. Implementamos los principios de Basilea III, somos compliant con Basilea III, implementamos principios de IOSCO y tratamos siempre de que la regulación cumpla con los principios que aquí se mencionaban, aunque no necesariamente siempre eso es fácil. La verdad es que hay veces que la regulación, como ya lo decía Nicolai, se utiliza para otras cosas y no necesariamente para atender a lo mejor problemas típicos de fallas de mercado o de problemas en la estructura del mercado. No obstante eso, pues en la comisión emitimos cerca de 50 regulaciones al año para todos los diferentes mercados. Acabamos de pasar por una parte importante de regulación, hicimos una reforma financiera en 2014 que cambió 34 leyes y relacionado con eso o a partir de eso tuvimos que emitir cerca de 200 cambios en muy poco tiempo. En un año habíamos emitido toda la regulación que iba aparejada con la implementación de la reforma financiera y tratamos de hacer el mejor esfuerzo porque se mantuvieran estos principios a los que ya se mencionaban antes. Desde nuestro punto de vista como reguladores, nosotros lo que queremos es tener primero un marco regulatorio robusto, un marco que sea claro, que sea
transparente y que le dé certeza sobre todo a los regulados de lo que está ocurriendo y lo que buscamos. Para nosotros, en ese sentido, y porque la razón de ser de la comisión es al final del día que el usuario de los servicios financieros pues esté bien protegido, y para eso necesita, entre otras cosas, que exista una buena revelación de la información que utilizan los servicios, los intermediarios financieros, a fin de, entre otras fallas de mercado, que es la información incompleta o asimétrica, que se vaya corrigiendo. Y por último, las medidas para el cumplimiento normativo. En ese sentido, México, y como ya lo comentaba, me parece que Nicolai, pues México ha sido o ha tratado de hacer la tarea apegándose lo mejor posible a las regulaciones internacionales y sobre todo a partir de las reformas de la crisis del 1995. Fortalecimos las autoridades financieras, se establecieron nuevas medidas prudenciales, se establecieron estándares contables que antes no necesariamente eran claros y eficientes, se establecieron parámetros para la administración y análisis de riesgo y empezamos con la parte de protección al consumidor, teniendo una nueva comisión de protección de los servicios financieros. El gran cambio después de eso fue, como ya lo mencionaba, la reforma financiera del 2014, que implicó que hiciéramos más de 200 cambios a la regulación de la comisión y donde buscábamos también otros criterios, que eran que tuviera los mercados financieros más competencia, que existiera más crédito, que los mercados fueran más eficientes, pero sobre todo que, sin dejar de lado la estabilidad financiera que se había logrado a partir de las reformas del 95. Y también, como lo mencionaba, la adopción de estándares internacionales que se establecieron a partir del 2008, o sobre todo a partir del 2008, y en ese sentido pues cumplimos básicamente con todos los estándares. Hemos sido supervisados por Basilea, por el EFSAP, por ahora un nuevo programa de IOSCO que pretende también supervisar la implementación de estos estándares. ¿En qué enfocamos nuestros esfuerzos en particular para la parte bursátil? Primero, pues hemos creado nuevos vehículos de inversión que busca que la gente tenga pues todas las posibilidades que pudieran tener otros intermediarios. La reforma financiera en este sentido también lo que busca es que exista los mismos productos para todos los intermediarios. Implementamos una medida de must offer para los fondos de inversión, la no discriminación en precios, que existan plataformas de negociación para que todo el mundo conozca las diferentes condiciones de los diferentes fondos de inversión y plataformas de revelación donde convergen todos los fondos y todos los distribuidores de fondos de inversión. En cuanto a las prácticas de venta, nos parece que este es un tema de suma importancia que cobró relevancia a partir del 2008, donde se debe de conocer el perfil de la inversión del cliente para que los productos sean adecuados a la demanda. Y como ese, muchos otros temas en relación con cuándo lo solicitan los usuarios o los demandantes de estos servicios y no que necesariamente la tome la decisión, entre comillas, el promotor. Y asimismo las obligaciones de divulgación pre- y post-negociación sobre las diferentes inversiones que pueden realizar los diferentes usuarios de los servicios financieros. Además, hemos introducido obligaciones para todo el mercado de información relevante y oportuna. La verdad es que ha habido cambios muy sustanciales para el mercado bursátil en México que tiene que ver con la información que es pública para las ofertas públicas iniciales, así como para las subsecuentes, pero también para aquellas empresas que están listadas, para que la información cumpla con lo que está en la regulación, pero que además sea de calidad. La verdad es que hace algunos años cuando ingresé a la comisión, veíamos que muchos de los intermediarios cumplían con la regulación, pero no necesariamente con la calidad de la información que tenían que dar al mercado. Y eso abonaba, pues ahí está, al tema de información incompleta en el mercado.
Asimismo, hemos trabajado en la actualización de los criterios contables para los instrumentos financieros. Desde el 2012, la obligación de que las emisoras cumplan con IFRS, y ahora estamos ya evaluando IFRS 9 para las siguientes emisiones y para los siguientes años. El cumplimiento normativo, por otro lado, es fundamental para los trabajos en medidas adicionales para asegurarlo. La nueva regulación de auditores externos, que un poco pues tiene que ver más con el tema del foro. Lo que hemos visto en México es que no necesariamente los auditores externos cumplen con la misión de dar certeza que los estados financieros se apegan a la situación de las empresas, y por el otro lado no tenemos necesariamente la regulación que nos permita supervisarlos o sancionar cuando no se está cumpliendo con la función para lo que las diferentes empresas los contratan. En ese sentido, también el Comité de Auditoría de las Empresas es necesario que se fortalezca dentro de las empresas para que exista una mayor transparencia dentro de las empresas y la información que se entrega tanto a los propios auditores externos como al público inversionista. Entonces, en este proceso que estamos hoy de la regulación en México, nos parece que la parte de información al mercado pues está muy limitado en cuanto a la calidad que se está ofreciendo, y pensamos que los reguladores, que los auditores externos son una parte fundamental. Esperemos que en los próximos meses emitir una nueva regulación que nos dé más herramientas para poder supervisarlos. Y por otro lado, pues en la comisión también contemplamos mejoras a los procesos de supervisión de todo este andamiaje regulatorio que tenemos, donde se crea la información por parte de las empresas hacia el mercado, que desafortunadamente pues hoy no ofrece las mejores condiciones en el mercado en general. Yo creo que este panel, la verdad es que ofrece oportunidades de revisar que lo que hacemos nosotros como reguladores cumpla con los estándares establecidos a nivel internacional, con los objetivos que se plantea la regulación, y con los reguladores, que al final del día somos los que emitimos la regulación, pues nos apeguemos a estos principios y que cumplamos con una regulación eficiente que nos permita pues a la vez que los mercados funcionen de mejor manera. Por ejemplo, hoy vengo de otra reunión donde nos juntamos con 20 bancos o 25 bancos para revisar precisamente temas regulatorios que les estaban pues generando de alguna manera diferentes problemas en sus operaciones de día a día. Y yo creo que como reguladores también tenemos que estar abiertos a esta discusión con la industria, porque independientemente de los objetivos que a lo mejor buscábamos en un principio, pues estamos generando o consecuencias no buscadas originalmente, o estamos creando problemas en otros lados en la regulación, y platicando con la industria nos permite mejorar nuestra regulación independientemente de los principios originales. Muchas gracias. Obrigado, Jaime, pela sua explanação, colocando a visão do regulador de mercado de capitais aqui no México. Então, passamos agora ao nosso último painelista, Leonardo Fraga. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar de este panel, y por supuesto también a quienes están escuchando al mismo panel por considerar que era de su interés. Haciendo el ejercicio desde la mañana temprano de identificar qué palabra es la clave de toda esta convocatoria Crecer 2017, llego a la conclusión personal que confianza es aquella que se escucha con mayor frecuencia y enfocada desde distintos ángulos. Lo escuchábamos a Bill Plato y a la mañana, que describía con mucha precisión las dificultades para construir confianza y la facilidad con que esa confianza se puede
llegar a perder y con las consecuentes dificultades que eso puede traer al encarar cualquiera de las actividades de los que estamos aquí presentes en esta oportunidad. El objetivo de mi exposición es tratar de transmitirles de cómo la confianza en el ámbito de los auditores en Argentina permitió, a partir de la aparición de una norma que no podía pasar el filtro de ninguno de los 10 atributos que nos mencionaba Nicolai hace un rato, nos hizo reflexionar sobre la necesidad de autoconvocarnos y discutir las diferencias que seguramente las teníamos, por cuanto en ese ámbito de auditores en Argentina, por supuesto, hay firmas muy grandes, hay firmas de porte mediano, hay firmas chicas, y somos naturalmente competidores, y entonces pueden aparecer diferencias, y creo que esa confianza con la cual trabajamos colaborativamente, que esa es otra de las frases que se escucha con mucha frecuencia siempre, pero particularmente durante el día de hoy, pudimos alcanzar algunos objetivos que les quiero transmitir como para, ojalá que ustedes también puedan considerar que pudo haber sido una buena experiencia. Les comentaba entonces de la aparición en el año 2015 de una regulación de rotación obligatoria de auditores en el ámbito de las empresas públicas, que no solo no pasaba ninguno de los 10 atributos de Nicolai, sino que tampoco siquiera era practicable por la conformación de las firmas de auditoría en Argentina y por la cantidad de empresas que son listadas en nuestro país. El formato y la estructura de la regulación hacía que fuese absolutamente impracticable. Por otra parte, también era inconsulta esa norma y apelo otra vez a lo que decía Nicolai hace un rato, el tratar de rescatar aquello que muchas veces pareciera que los reguladores pierden, que es la posibilidad de seguir, toda vez que se está por emitir una norma, el debido proceso, la consulta, el tratar de discutir por un periodo de tiempo y tratar de recepcionar aquellas opiniones que pudieran ser de validez y que pudieran ser funcionales a la norma que se está intentando, de alguna manera dar nacimiento. Distinto el caso de lo que comentaba Jaime hace un rato, venías de reunirte con 25 bancos para escuchar cuáles eran las dificultades que estaban teniendo. Indudablemente eso es escuchar, eso es tratar de seguir el debido proceso y tratar de que las regulaciones consecuentemente tengan esa visión estratégica que también escuchábamos hace un rato que deben tener. Aparece esa regulación entonces año 2015 y nos autoconvocamos. No era la primera vez que nos poníamos en un ámbito de diálogo, pero sí la primera vez que entendimos seguramente que ya no íbamos a tener otra oportunidad, sino que debíamos discutir nuestras diferencias, tratar de hacernos fuertes en las coincidencias y ver de qué manera podíamos reconciliar aquellas diferencias que podíamos tener. Insisto, competimos todo el día en el mismo mercado y si no es en el mismo mercado seguramente hay clientes que no son de interés para todos, ¿sí? Y sin embargo debíamos trabajar juntos y así lo hicimos, construyendo y fundando el Foro Argentino de Firmas de Auditores Externos, cuyo objetivo fundacional básicamente es el de servir al interés público, tratando de fomentar y contribuir a desarrollar todas aquellas instancias que permitan generar una auditoría de calidad, ¿sí? Tal como las conocemos en este ámbito indudablemente, y hacer todo cuanto fuese necesario como para poder encontrar ese objetivo y perseguir ese objetivo. Ahora vamos a ver trabajando de qué manera.
El funcionamiento que nos planteamos fue el tratar de equilibrar aquellas cuestiones que tuvieran que ver con el gobierno del foro. Por supuesto, hay una asamblea de asociados en donde participan todas las firmas que libremente decidieron adherir al estatuto del foro. Es un estatuto que fue muy discutido, que nos llevó muchísimas horas, que lo que pretendió justamente es encontrar esos denominadores comunes que permitieran trabajar con independencia de cuál fuese el porte de la firma, pero sin perder nunca de vista cuál era ese objetivo fundacional. Hay una comisión directiva que desde ya se ocupa de resolver aquellas cuestiones más de gestión y que no sean tan de un marco estratégico del foro, sino de vuelta, me atrevería a decir del día a día, aunque por supuesto la frecuencia con la cual nos reunimos en esa comisión directiva es mensual y no diaria. Y desde ya también revisores de cuentas, lo cual nos parecía natural, siendo auditores de profesión, no podíamos prescindir de la revisión de cuentas y del accountability, que también es otra de las palabras que se escucha con mucha frecuencia durante estas jornadas. Con el objetivo de trabajar en conjunto y coordinadamente con los organismos de control, con los organismos profesionales y por supuesto también con los reguladores. Queríamos aprovechar lo que entendíamos iba a ser necesariamente la página siguiente de la regulación que teníamos y a la cual hacía mención hace unos momentos. Sabíamos que iba a venir probablemente o que íbamos a tener la posibilidad de tener un diálogo abierto con los reguladores que en algún momento iban a tomar el posicionamiento en los organismos de regulación y de control. Y eso es efectivamente lo que está ocurriendo. Estamos encontrando la posibilidad de abiertamente transmitir lo que es nuestra humilde opinión, pero que es humilde, pero que a su vez es la consecuencia de muchos años de ejercicio de la profesión, con lo cual sentimos que eso se está escuchando. Esa norma inconsulta e impracticable e inconsistente de regulación, de rotación mandatoria de auditores rápidamente fue modificada y volvimos a adherir a los estándares internacionales, de los cuales seguramente nunca debimos haber salido. ¿Cuáles son las acciones implementadas hasta este momento? En estos poco menos de 2 años que llevamos de trabajo conjunto. Bueno, la representación del foro ante organismos profesionales, reguladores y de control, como mencionaba recientemente. La participación en reuniones y presentaciones que, insisto, permitieron volver a esta norma de rotación de auditores y llevarla a su alineación con estándares internacionales, y la publicación y difusión de documentos que están vinculados al desarrollo de nuestra actividad, entre otros, cuál es el rol de la auditoría externa en el mercado de capitales y más recientemente, qué es lo que viene en términos de auditoría externa, cuál va a ser el ámbito en el cual vamos a desarrollar nuestra actividad en el futuro, si es que todavía sobre esto se puede dar una estimación precisa. Escuchábamos también hoy a la mañana las dificultades y los tiempos de cambio que indudablemente están llegando. Participamos activamente en el seminario de gobierno corporativo que trajo a nuestro país a la señora Olivia Kirtley, en aquel momento presidenta del IFAC. Participamos también activamente como soporte técnico en algunas iniciativas de tono legislativo, por ejemplo, la norma de pasantías que recientemente se sancionó y que nos permitió hacer llegar nuestra voz a los comités que están cerca de los legisladores para el desarrollo de esta norma, y también una participación activa
como soporte técnico de cuestiones de índole técnica y que tienen que ver con una realidad muy específica de nuestro país y la consideración que hubo durante el año 2016 de si Argentina entraba o no, o era identificada o no como una economía hiperinflacionaria, trabajando también ahí, todo lo cerca que se puede con el regulador y también con organismos profesionales, más específicamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es lo que hicimos hasta aquí. Obviamente tenemos desafíos importantísimos hacia adelante. Y ya terminando mi participación, nos imaginamos trabajando muy cerca nuevamente del regulador en todo lo que tiene que ver con la capacitación técnica de la norma ISQC1. El regulador en Argentina está empezando a tomar control sobre la revisión de firmas de auditoría y obviamente desde una posición muy prudente e independiente, por cuanto el regulador así debe serlo. Lo que estamos tratando es de transmitir la experiencia que como firmas de auditoría internacionales y las no internacionales también, porque como decíamos antes forman parte del foro, tuvimos durante todos estos años de lo que es, insisto, la experiencia en revisiones locales de nuestras propias firmas y de reguladores internacionales. Entonces estamos tratando de transmitir el marco regulatorio y las experiencias prácticas de esas revisiones. Pero indudablemente hay tres pilares y tres ejes sobre los cuales vamos a estar trabajando muy fuerte en el futuro próximo y que tienen que ver con la captación de talento para lo que es la auditoría externa. Hay que trabajar con las universidades, hay que trabajar en las currículas universitarias, hay que seguramente reformar planes. No serán las universidades quienes lideren este cambio y creo que ahí entonces la profesión de auditoría tiene un enorme desafío en tratar de liderar esa captación de talento y cómo hacer que nuestra actividad vuelva a ser atractiva para las generaciones que hoy por hoy están eligiendo a la contabilidad pública como una alternativa de trabajo en el futuro. La innovación, sabemos que el trabajo del auditor va a cambiar drásticamente, así como quienes ya tenemos algunos años haciéndolo, vimos cómo fue cambiando. Bueno, indudablemente que eso probablemente sea poco respecto de lo que vayamos a ver en la perspectiva futura. Nuestro trabajo va a cambiar, la tecnología va a tener un papel determinante en cómo vamos a desarrollar esa tarea y queremos estar en el ámbito del foro muy atentos y liderando también esa faceta. Y por último, por supuesto, difundiendo en el trabajo en conjunto con los organismos profesionales se considere apropiado, colaborando en esa norma, en ese trabajo de difusión de lo que puedan ser nuevas normas técnicas y particularmente de auditoría, que entendemos es el ámbito de vuelta, el del foro, donde podemos aportar nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Así que agradecido nuevamente por esta posibilidad y esto es todo cuanto quería transmitirles. Graças, obrigado, Leonardo, pela apresentação, abordando o enfoque da regulação do mercado na Argentina sob a perspectiva das empresas de auditoria. Esse fórum que foi criado para tratar especificamente dos problemas das firmas de auditoria. Bom, encerradas as apresentações, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os painelistas por terem observado o tempo necessário, o tempo que foi dado, que nos permite, então, ainda um espaço para algumas perguntas, alguns debates. Eu já recebi algumas perguntas aqui da nossa audiência, agradeço, então pretendo intercalar uma pergunta aos painelistas com uma pergunta da audiência, de forma a poder contemplar todos que encaminharem as suas questões aqui. Iniciaria formulando, então, um questionamento para Russell, em relação ao que você falou no início, de que nós estamos atrasados em mudanças que temos que fazer, especialmente você refere à situação pós-crise mundial de 2008.
E eu perguntaria a você exatamente qual o principal aspecto que você entende que há esse atraso em termos regulatórios pós-crise 2008, que estariam, de certa forma, hoje, talvez prejudicando o nosso desenvolvimento econômico de uma maneira geral. Acho que isso seria importante, que a gente pudesse ter essa visão da IFAC sobre esse aspecto. Yeah, I'm not sure I understand the question in regards to the delay. Aqui. Eu estava colocando a questão, tem um delay na tradução. Você colocou que nós estamos atrasados em mudanças que temos que fazer em regulações, especialmente pós-crise 2008. E isso estaria também tendo algum impacto no próprio desenvolvimento econômico. A pergunta seria, o questionamento, qual o principal ponto que você destaca nesse atraso regulatório que nós teríamos que enfrentar nesse momento? Yeah, I think perhaps I was a bit misunderstood. I didn't say that there has been delay in making regulations post-crisis. As a matter of fact, I think quite a number of domestic regulators and international organizations have been quite active since then. I think the point we wanted to make was that regulation hasn't always followed many of the processes that the speakers outlined. Certainly, from the global perspective, we don't see that the responses regionally or domestically were necessarily well coordinated. So you see some countries making completely opposite policy choices to solve presumably the same problem. So I don't think there was a delay in regulatory activity. I think it was more a matter of volume and coordination. And perhaps my recommendation now would be it's time to maybe step back. And I think Nikolai made the point that it might be just as important to look at the efficacy of the existing regulation and the interaction of regulations, in particular across border, to see if there's not some rationalization that might actually be helpful. I think the concern is all of the regulation and some of the inconsistent regulation is actually the thing that may be holding back some of the economic growth, creating uncertainty for companies, et cetera. So I think it was a slightly different perspective I was trying to articulate. Ok, compreendido. Obrigado. Eu vou trazer uma pergunta, então, agora da nossa audiência, que é direcionada para Jaime Gonzalez. Pergunta: como se assegura na Comisión Bancaria de que los sujetos regulados puedan conocer la regulación antes de que sea publicada? En México existe una ley ya hace tiempo, inclusive existe una comisión que supervisa que toda la regulación sea pública y establece los tiempos en los que esta debe de ser conocida por el público en general. Ahora, en la comisión y en otros lugares donde yo he estado, de todas formas el regulador típicamente lo platica con la industria antes de que se vaya a la COFEMER, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria existen procesos para que ahí se reciban comentarios del público en general y esté obligada la autoridad a contestar la razonabilidad de esa regulación o en su caso cambiarlo. Y además la comisión evalúa que existan costos y eficiencias asociados con la regulación que se pretende implementar. Entonces eso es como se asegura pues, legalmente, ¿no? Pero además, por un tema que se comentaba ahora, hoy la COFEMER ha implementado, el presidente emitió un decreto que se llama el 2x1, donde por cada regulación nueva, y esto tiene que ver con la sobreregulación de algunas de las industrias, por cada regulación nueva que se emita, se tiene que eliminar 2 regulaciones, ya sea en número de trámites o en costo de los trámites asociados. Entonces, este proceso de evaluar que la regulación, que no estemos en un proceso de sobreregulación, sobre todo en el ámbito financiero, a partir del 2018, pues tiene este impacto ahora de ir evaluando que la regulación nueva
cumpla con estos propósitos y que sea una regulación eficiente y más moderada. Ok, obrigado. Não sei se aqueles colega que fez a pergunta se está compreendido, senão podemos passar para uma nova questão. Não? Por favor, podem completar a pergunta então. Muchas gracias. No, yo quería hacerle la pregunta, no sé si al señor Leonardo Fraga o al señor Jaime González. No le entendí bien el tema de que si los auditores deberían ser cambiados en un determinado tiempo de haber hecho auditoría. Yo hablo a nivel de Perú. Por ejemplo, en el Perú, en la ley del sistema bancario, dice que cada 2 años los auditores deben ser removidos por otra sociedad de auditoría. No sé si eso, no le entendí bien, si eso es bueno o eso es malo. Yo quisiera que nos aclarara un poco ese tema, o cómo es un poco la experiencia de repente en Argentina, en México, ¿no? Eso quería que nos explicaran o nos dieran una explicación mejor. En México no lo tenemos regulado, pero a mí me parece, digo, después de oír a Leonardo ya no sé, pero a mí me parece que deberíamos tenerlo regulado. Cuando empezamos a evaluar la posibilidad de establecer eso, algunos de los aspectos que decía Leonardo nos los hacían ver la industria. Nos decían, oye, es que nosotros somos muy pocos supervisores para la cantidad de emisoras o de entidades a supervisar, y entonces lo único que va a pasar es que vas a incrementar el costo de la supervisión porque vamos a tener que contratar a más personas porque no hay suficiente rotación en las emisoras. Entonces ese es un poco lo que ellos nos decían. Yo creo que si hay un potencial conflicto de interés de que un mismo supervisor o un mismo auditor esté mucho tiempo en la misma firma, y entonces entiendo el argumento atrás de eso. Pero como ahora ya lo comentó Leonardo, ya se me había olvidado que estábamos haciendo esa regulación, ya lo anoté para revisar dónde se quedó esa nueva regulación. ¿Quieres completar? Sí. Escuchábamos recién la palabra del regulador y de México, y ahora quisiera transmitir lo que es la opinión de un auditor y de Argentina, aunque muchas de las cosas que se pueden escuchar en este marco de discusión de la rotación de auditores pueden ser válidas regional y mundialmente también. Existe un preconcepto respecto a cuáles pueden ser las ventajas de la rotación de auditores sin detenerse a evaluar con precisión cuáles son los costos de esa regulación que en el caso nuestro, bueno, tenía las características que les comentaba hace un rato. La cuestión que nosotros identificamos y que intentamos destacar cada vez que tenemos la oportunidad de compartir y reflexionar sobre este tema no es la regulación que más